समस्त दैहिक मानसिक चिंता कल्पना आशा आकांक्षार ऊर्ध्वरे प्रेमर स्थान। प्रेम समस्त बंधनर एक स्वर्गीय परिभाषा। निज हृदयर संपूर्ण समर्पणतार अन्य नाम ही प्रेम। यह एपरि एक शाश्वत संपर्क जहिरे न थाए किछि भी पाइबार आशा। ए वाक्य गुड़िक संपूर्ण अर्थ ही नथिला मनोज पाई। रूममेट हेले भी आज पर्यंत मु ताकू चिन्हि पारि नथिली, बरं ताकू चिन्हिबा मो शक्तिर बाहर थिला। तार समस्त व्यवहार मु सह्य करि पारुथिले मध्य तार बहु प्रेमिका भक्त गुणटी मु सह्य पारु नथिली। सह्य करि न पारिबा केही ईर्ष्यार ना देई पारे, मात्र मु ईर्ष्या करू नथिली बरं घृणा करुथिली। तुमे ही मो इह परकालर साथी, तम व्यतीत मोर अस्तित्व नाही। तम निकटरे मो शांति, तम निकटरे मो तृप्ति। तमे मो सृष्टि विलय आरंभ शेष सब किछि। तमे होउच ए पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ आविष्कार मो पाई। तमे होउच ईश्वरंक सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मो पाई। ए वाक्य गुड़िक मनोज केते जनक न लिखिछि मु गणना करि पारेनी। राति अनेक पर्यंत 8-10टी चिठी लिखे। विषय वस्तु प्राय समान, केवल नारे भिन्नता। सठिक लफापारे सठिक चिठीटी पुरैबारे से केबे भी भूल करी नाही। कौठी बुर्ला तो कौठी राउरकेला। मिता, मु तुमको भल पाए, तम बिना बंची पारिबिनी। पिंकी, तमे होउच मो हृदय बगीचार एकमात्र गोलाप। मानसी, प्रिय मोर, तुमको देखिला परठु मु निजको भूली जाइछि। तमे ही मो मन आकाशर एकमात्र चंद्रमा। मु मनोज को बुझाए, अनेक थर जुक्ति तर्क हुए। गोटिए स्थान रे अनेक थर खोलिले पानी निश्चय मिलिबो, मात्र अनेक स्थान रे खोलिले आदौ मिलिबनी। तू गोटिए झियो को मन देई भल पाइले से निश्चय तोर हबो। तू अनेक झियोंक पछरे लागिछु, देखिबु तोर केही भी हेबेनी। मनोज कुहे पानी तार आवश्यक नाही, खोलिबारे ही तार आनंद। मु बुझाए, दीटा नौकारे गोड़ देले मनीष डूबी जाए। से कुहे सांग डूबिबारे ही मो तृप्ति। मु रागी जाई कुहे, से झियो मानक जीवन सहित खेलिबा पाई तते की अधिकार देला? काहेकि सेमानक प्रेमर स्वप्न देखै चालिछु? सेमानक स्वप्न एवं आशा को भांगिबाको तू की? सेमाने तो ऊपर विश्वास रखिथिबे, सेमानक विश्वास रे काहेकि विश्व देई चालिछु? मनोज हसी दिए एवं कुहे 50 टंका देलु, ड्राफ्ट चेंज करिबा पर फेरै देबी। मु आ रागी पारेनी। नीरवरे मनी पर्स 50 टंका काढ़े आ मनोज को देई दिए। मनोज तो साइकेल रे हॉस्टल बाहरी जाए एवं गला बेलू मो परफ्यूम व्यवहार करने को भूलेनी। जीवा पूर्वर मोर 2 पद मीठा मीठा प्रशंसा कर देकी भी जाए। गत थर कॉलेज पिकनिक रे आमे नारायणी जाइथिलु। आमे समस्त प्राकृतिक सौंदर्य एवं देवी मां को दर्शन रे निजको हजई देइथिबा बेले मनोज व्यस्त थिला तार नुआ शिकार खोजिबारे। पाइगला भी सेठी क्षणकर साक्षात रे गोटे झियो सहित प्रेमर बीज अंकुरित करि परिथिला मनोज। सेठी तार प्रेमिका मानक संख्या रे हाउ गोटाए अंक वृद्धि घटिथिला। सेठू फेरिबा परे मो मनोज ऊपर बहुत विरक्त होइथिली। मात्र से तार बाक चातुरी बଳରେ सबु थर परी मते टाली देइथिला। तेणु मु नीरव रहिबाकू उपयुक्त मने कली। से दिनर संध्या कथा मने पड़िले जेतिके हस लागे ताठू अधिक मनोजर व्यस्तता उपर आश्चर्य लागे। से दिन संध्यारे मु एवं मनोज हॉस्टेल रूम रे पढ़िबार व्यस्त थिलु। मु गोटे पेंसिल काटुथबा बेले हठात मो हातर आंगुली कटिगला। आउ ता देखि मनोज चित्कार करी कहिला, तू टिके अपेक्षा कर, मु संगे संगे आसुची। मु भाबिली से निश्चय तुला किमा स्पिरिट आनिबाकू गला, किंतु से गोटाए दर्पण आनी मो निकटकू आसिला।
ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କଲି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତକୁ ଦର୍ପଣର କାଚ ଉପରେ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ମୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ଶେଷ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲା। ମନୋଜ ତା ଲେଟ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ କାଗଜଟେ ଆଣି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଥିବା ମୋ ରକ୍ତରେ ପାରାର ପରଟି ବୁଡ଼େଇ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରିୟ ଲିଜା, ମୋ ରକ୍ତରେ ତମକୁ ଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ଏଥିରୁ ତମେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଏହା ମୋ ପ୍ରେମର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ମୁଁ ଏସବୁ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ହସିବି କି କାନ୍ଦିବି କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ମନୋଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଆବେ ଏ ଲିଜା ଝିଅଟି ପୁଣି କିଏ? ଏବଂ ସେଦିନ ଜାଣିଲି ସେ ଏଇ ଲିଜାକୁ ନାରାୟଣୀରେ ହିଁ ଭେଟିଥିଲା। ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନଥିଲି। ରବିବାରର ଗୋଟେ ଶୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ଏବଂ ମନୋଜ ଟାଉନ ବସ୍ରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଯାଉଥିଲୁ। ପ୍ରତି ରବିବାର ମହାରାଜାର ଇଭିନିଂ ଶୋ ଦେଖିବା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବସ୍ରେ ଉଠିଲା। ମନୋଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ କହିଲା, ହେଇ ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲୁ? ମୁଁ ଅନାଗ୍ରହର ସହିତ ହଁ କଲି। ସେ ପଚାରିଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହଁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ସତରେ ବି ସେ ଝିଅଟା 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଲାୟକ ଥିଲା। ମନୋଜ କହିଲା, ଆବେ ତାକୁ ତୁ ଭାଉଜ ଗଲେ କେମିତି ହବ? ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲି। କେବଳ ଏତିକି କହିଲି, ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ଝିଅ ଗୁଡାକ ହରେକ ମାଲ ପରି ବିକ୍ରି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କିଣିକି ଆଣି ମୋ ଭାଉଜ କରିଦେବୁ। ମନୋଜ କହିଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଧରି ପାର୍କକୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ନ ଯାଉଛି ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପାଳିବୁ। ଟାଉନ ବସ୍ ଯାଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇ ମନୋଜ କହିଲା, ବସ୍ ନା, ଆଜି ପିକ୍ଚରଟା କେଶରୀରେ ଦେଖିଲେ କଣ କେତେ? କେଶରୀରେ ଶୋ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ଟି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଡେ ମୁହେଇ ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ବସିଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ସେ ଝିଅଟି 11 ତାଲା ନିକଟରେ ଓହ୍ଲେଇଲା। ନଚେତ ଆଜି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେ ଝିଅଟି ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତ ଟାଣି ମନୋଜ ମତେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥିଲା। ମନୋଜ ମତେ ତରତର ହେଇ କହିଲା, ହେଇ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ମୁଁ କଣ କରିବୁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପର୍ସରୁ ଟାଣି ନେଇ ସେ ଝିଅଟି ପଛରେ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ଝିଅଟି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇ ସାରିଥିଲା। ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରି ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ମନୋଜ ଝିଅ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ, ତମର ନୋଟଟା ପଡ଼ିଗଲା। ତା ହାତରୁ ମୋ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟି ନେଇ ଝିଅଟି କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ସେମାନେ କଣ ପଦେ ଦିପଦ କଥା ହେଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟି ସେ ଝିଅର ମନି ବ୍ୟାଗରେ ରହି କିପରି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇ ପଡୁଥିବ, ବାସ୍ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ସେଦିନର ଘଟଣାର 7-8 ଦିନ ପରେ ମନୋଜ ସେଇ ଝିଅଟି ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବାର ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିଥିଲା। ମୋ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କେହି ଖେଳୁ, ମୁଁ ଏଟା ସହିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ମନୋଜକୁ ପୂର୍ବପରି ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ମନୋଜ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକୁ ସେଇ ଅଙ୍ଗାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୀରବ ରହିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଇଡିୟଟଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇବି। ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଲକିଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇ ଝିଅଟି ସହିତ ଡମଣା ଛକରେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲି, ହାଏ, ମୁଁ ମନୋଜର ସାଙ୍ଗ, ତମକୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଝିଅଟି କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ମନୋଜ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଝିଅଟି
निसंकोचरे कहला आई लव हिम। मु बुझेला परे कहली देख भल पाइबा पाप नुहे, मात्र आई एम सॉरी मनोज तम सहित खेली चली से तम पई अयोग्य। तार तम परी विभिन्न सहर में 8-10 प्रेमिका अछंती। सुंदरी झील मान सहित प्रेमर नाटक करी सेमानक सहित रोमांस करिबा तार गोटे पुराना अभ्यास। मु कहूनी तमे मते भल पा बा मो सहित मिस, मात्र मु एतिकी कहबी कि तमे मनोज टू दूरी जाओ, नचेत परे दुख पाइब। मु गोटे निश्वास रे घोषिथिबा डायलॉग परी सब कहीगली एवं चाहि रहिथिली झीलटी कौन कहूची सुनिबा पाई। से कहला थैंक यू वेरी मच बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मु मध्य मनोज को ट्रू लव करूनी, जस्ट टाइम पास करुची। झीलटी हसी दे चली गला। मु किंकर्तव्य विमूढ़ हो चाहि रही एवं सेदिन शीत संध्यारे मो 10 टंकिया नोट्र बलिदान कथा भाबुथिली।